Desi ko ma ko communiqué dɔ nana tugun ko super anniversaire diabolique de DJ Talla ko deux fois par an mɔgɔ kɛla anniversaire fila san kelen kɔnɔ ok bisimila bɛgɛ nde kibaruya gɔnima jumɛn b'i bolo bi kalama ne ya bagi mamada naam ni kara wulila mɔgɔ kɔ a b'i bila ko la min ka jugu ka tɛmɛ i bɔra ko min na kan ye astagfirullah i kabako kara wulilen kɔ a y'i bila mun na bɛgɛ ko ni kara wulila mɔgɔ kɔ a b'i bila ko la karatɔ ye o ka jugu ka tɛmɛ i bɔra min na ye karatɔ fɛn diɲɛ b'a ye dɛ ni karatɔ jɛra n'a ma da i tɛ sunɔgɔ bɛgɛ kara wulila jɔnni kɔ lasi sesu a y'a bila mun na Suyɛni. min ka jugu mun fɛnɛ b'a kɔ ye n'a bɔr'o la bingani bɛgɛ ni ko nin bɛɛ tɛmɛna cogo di e k'a ɲɛfɔ an ye tan o bɛɛ fɔ i ye ten sisan ayi dɛ fo n ka mun k'i i ye b'a si dɔn dususuma kɔni dɔɔnin bɛ yan o don i tɛna n ko d'i ma i k'o mugu k'i da ka ji min a kan foroko joli foroko 40 dɔrɔn don a dafa 42 fila ayi a dafa 45 o ka ɲi bɛ duuru di musa dabɔ ma tiriboli musa kita ye ka dɔ di musa jamu ma musa jamu ma kana yɛlɛ ɲangi kɔnɔ tɔtɔ ɲaga dususuma ka d'a ye dɛ ok ale bagadaji ma ye bagadaji ma ye ale ma deli ka fɛn ta fɔlɔ mɛ n'ale sera New York Adama Sangare fɛ yen Sibo a b'a sɔrɔ a bɛ dɔ sɔrɔ yen mɔra ni ye dususuma ta a talen kɔ banaw bannen kɔ belebele ka cɛya fura gosi o la hakiliw sigilen kɔ sufɛ kosɛbɛ ni Ala sɔnna inshallah kara wulila jɔnni kɔ a y'a bila mun na n'o ka jugu ka tɛmɛ a bɔra min kan ye n'Ala sɔnna an b'a f'i ye bisimila Sikaso ana lamini tengu dogo ni dɛmɛ ɲɔgɔn dogo bolomada dogo an minnu tulo ɲagalen jɔlen do ni ye kunnafoni duman ye kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen min n'a kɛn bɛ sababa ye kɛnɛ dogo dagabana fura min bɛ n'aw kun b'a kuma mɛn n'aw ma dɔ sɔrɔ aw kɔrɔ o kuma o kɛn filɛ ka dugu minɛ wa a b'aw bolo kɔrɔ an ko a ma ko dususuma furaw ka cɛbalen dususuma maa minnu ta ye furudimi ye n'a kɛn bɛ k'a tigilama sɛgɛn a tɔɔrɔ b'a bolo dusukun bɛ chauffer i n'a fɔ tasuma sigi b'a la mun bɛ n'u ja bɛ tigɛ walima bɛ girinti waati bɛɛ ka taa se kɔnɔja banbali bɛ maa minnu na a ye kolokolo aw kana dususuma nɔfɛ a sasilama o ye 200 ye mugulama de don an bolo dususuma ale ye banaw kala ye an bɛ don min na ko bi a ye wuli bi bɛɛ aw kana dususuma nɔfɛ k'a ka aw ka banaw fura ye dususuma ala k'an dusu suma a bɛ sɔrɔ min Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Bamakɔ dusuma bɛ sɔrɔ 66 99 14 43 Madame Fofana Fune Kayi 73 86 04 80 Mamadou Cham Gabon Libreville 077 51 82 51 Omar Kida Mauritanie 33 15 29 23 Hamadija Abidjan Côte d'Ivoire 09 31 51 01 BBK Les Lions Abidjan Yupougo 07 47 25 15 98 Moussa Tangara Brazzaville 05 315 18 18 Papa Silla Guinée équatoriale 222 46 27 63 Kassim Thierro France 06 51 51 66 26 Sirandou Bakar Dramé France 06 42 46 25 50 Banjugula Moussa Konate Yuri 78 82 94 47 Youssouf Samassa deuxième adjoint au maire Angola 947 516 527 Oumar Mbaye Diawara Sénégal 77 553 65 32 Bassirou Touré Gambie 348 51 62 Yacouba Keita Simbi commune de Simbi 75 29 21 66 Sadio Sissoko Burkina Faso Borodara 64 87 75 17 Youssouf Chidibé Espagne 632 72 34 90 Ousmane Kanté Barcelone Espagne 632 14 05 51 Baba Traoré l'enfant de Simbi Italie 331 458 79 27 Ismaël Silla Italie Lecce Poclea 350 935 56 47 Yacouba Toula Malta
plus 356 77 62 22 45. Ismaël Diallo. New York 646 468 64 17 646 204 54 56. Adama Sangare Simbo. Envoi à colis en Afrique. Transfert d'argent. Shipping. Dususuma. Alakan Dususuma. Bina. Aw Mamoun. Alako du omne. Ah. Alako du omne. Bina. Benge. Eh. Bolibeke ka fura min bɔ bɛnkɛ an to o bala Ayi. ne hakilila n'an y'o cɔngɔ o bɛ i k'a dɔn mago ɲa Ka sin k'o mugan k'o ji kunu. o bɛ kɛ Bisimila. bɛnkɛ ne ko mun bɛ Moritani kan dɛ Ah. awɔ kɛ O kuma in ne bɛ yan koyi. ɔhɔn Pression sur la Mauritanie pour se positionner sur le Mali. o ye nanzaraka ye a walawala bamanankan na bɛnkɛ maaw ka faamuni danna an tɛna nin faamu fiyewu Babada ko ɔhɔn bolo de jan bɛ i k'a dɔn Mauritanie gɔnɔfilenni na walasa k'a ka jɔsen ta Mali juguya min wulilen filɛ a ka don o kɛlɛ kɔrɔ. I kabako i ye Mauritanie ye wa. jɔnni ye o laɲinibaa ye. N bɛna nin f'i ye o. A walawala. DW y'a fasi cogo o ye n ka dogodogonin sɔrɔda dɔ ye. Bisimila. Babada ko yala Mauritanie bɛna o bagabaga nin bɛna se Mauritanie na wa walasa ɲangili min taara Mali juguya la a ka fara o tabaw kan wa. Ɲininkali gɛlɛn. Nka yan'o cɛ sa i b'a dɔn ne den min ka di n ye ni n den bɛɛ ye i b'o dɔn wa. Ayi n t'o dɔn. I t'o dɔn nka i b'a dɔn e kɔni tɛ. Ayi bɔn ni maa kɔni ka denw ka da ye ka tɛmɛ a den bɛɛ kan min b'a naga kɔrɔ o de b'a bisigiya k'a kanb'ale de ma. Den yɛrɛ tɛ yan ne tɛ o. Min b'a naga kɔrɔ o y'a jugu ye. O ye den fu ye a yɛrɛ tɛ min y'a ɲɛ la dɛ ni Orange Money ni Western tɛ o de y'a den ye. O ye jɔn ye. o de b'a dɔn denw ka ca o. I denw ka ca. Umaru Kidaw bɛ yen. Umaru Kida bɛ yen. O ye den ye. Musa Mara bɛ yen. Musa Mara bɛ yen. O fana ka fisa ni Umaru Kida ye. O ye den ye. Bamada bɛ yen. Olu fana fila bɛɛ ka fisa ni Mamada ye. Segu Jara bɛ Faransi. Hali n'a sɔrɔ a ye dulokiw ni finiw ni samaraw caman. Ale fana ka fisa ni aw ye. Donc c'est à dire e denw bɛ ɲɔgɔn ɲɛ de quoi. Ne denw ko ko ne denw bɛ ko escalier. Escalier de ye denw ye sa. Escalier don. Ne de b'a bɛɛ lajɛlen na dugumala la. Ko duguma e ye rez-de-chaussée ye. Donc o b'a yira ni dugumata min bɛ duguma ni min sen da o kan i tɛ tɔw sɔrɔ. Awɔ. E kɔni b'i biri de o bɛ yɛlɛ e kan sa. I kɔlɔsi dɛ. Falenikurunin. Ni ne dimina dɔrɔn ka bɔ yen o ba baara bɛ yen. Bamada y'a sɔrɔ n den min ka fisa ni n den bɛɛ n'o ye Asimu Goyita ye colonel président de transition. O don. Ale ye minisiri kulu wuli ka taa Mauritanie yan'o cɛ. N'an ka don ni ye nin ko in kɔnɔ k'a sɛgɛsɛgɛ. Nin bɛ sɔrɔ dogodogo de an ka taa. F'a ka kɛ maaw ɲɛna ko n yɛrɛ tun b'a délégation na. An ka taa. I b'a dɔn o kɛlen ka ɲangili ta ka ɲɛsin an ka fanga ma CEDEAO ni UEMOA fɛ. Taama siraw de cayara. Mali ɲɛmaaw fɛ ka kunda yɔrɔ jumɛn kan Mugutanɛ. I b'a fɔ Mauritanie surɔkana ma fɔ Mugutanɛ. Walasa i ka dɔn ɲangili bɛ se ka fo an na cogoya min na. U dun b'a dɔn k'a fɔ Mauritanie tɛ CEDEAO la dɛ. Awɔ. O de y'a to n bɛ bɔ n'i ye journal kɔnɔ o yɔrɔ la. An ka bɔ. Ka maaw la faamu. Bamada ne t'a bɛɛ dɔn nka n bɛ caman dɔn. Kuma de ma nɔgɔ ma. N b'o de fɔ hali ne bɛ groupe o groupe la o kana fɔ ko n tɛ kuma dɛ k'u bɛ n lajigin dɛ n ka kuma man ca. Parce que Bamada ni mɔgɔw dalen don i dalakan na cogoya dɔ la i da fiɲɛ bɔ cogo ɲɛ. Dɔw ko an ka bɔ CEDEAO la Mauritanie ma bɔ CEDEAO la wa mun kɛra olu la an ka bɔ u ma foyi faamu. I bɛ mun faamu o yɔrɔ la ne ko Mauritanie bɔra CEDEAO la cogo di dɛ mun y'a bɔ. I b'o de ɲini k'o kun dɔn. Mauritanie ni CEDEAO ma kɛlɛ tile kelen ko Mauritanie bɔra. Kana n kun ka don dogodogonin kɔnɔ dɛ. O gafe tɛ maa bolo. C'est à dire pays du Maghreb. Suraka jamana minnu bɛ Mali sanfɛ yɔrɔ ninnu na Algérie ni Maroc ninnu ni Tunisie ni Mauritanie ni fɛnw. Waati dɔ la hali Libye yɛrɛ. Waati dɔ la olu de tun b'a fɛ ka CEDEAO ɲɔgɔn dɔ sigi. C'est-à-dire k'u ka jɛkulu ɲɔgɔn dɔ sigi. Ka kɛ communauté des États du Maghreb. Mauritanie dun tɛ se ka don o la ka tila ka don CEDEAO la. Donc Mauritanie bɔra CEDEAO la ka o ko de labɛn. O ko fana taara kɛ bɔnfurula ko ye o ma sira sɔrɔ. Munna o ma sira sɔrɔ n den ɲininka sa o de bɛ n fari foni. O kɛra cogo di bɛnkɛ n'o ma sira sɔrɔ. Parce que Maroc ni Algérie tɛ kan fɔ. République saharawi nɔfɛ. Olu tɛ ɲɔgɔn kan fɔ. Parti kolonba an bɛ ɲɔgɔn fɛ nka an man di. O bɛ jɛ o jɛ la o jɛ tɛ ɲa. Ayi. O de ye o communauté des États du Maghreb o de y'o ko bɔ a ma. Fanga dun b'olu fila bɛɛ. O dun y'a sɔrɔ Mauritanie bɔra CEDEAO la officiellement. E ma ye sisan Mauritanie bɛ k'a ɲini ka don CEDEAO la. Bon ni e ko Mali ka bɔ an bɔkun dun tɛ kelen.
ni Mali bɛ bɔ ni kun wɛrɛ de ye mais k'a fɔ Mauritanie bɔra an fana ka bɔ an bɔcogo tɛ kelen n bɛ segin ka don gafe kɔnɔ an ka don gafe kɔnɔ n'i y'o yɔrɔ faamu ka ban awɔ n'an lamɛnbaaw y'o faamu n bɛ segin ka don gafe kɔnɔ datugu an ka don ayiwa o la sa Bamada naamu ne den min ka fisa den bɛɛ n kun b'a bila yen i y'a fɔ ten Asimu awɔ ale filɛ a sɔmi jɛnyara a ye ministre wuli ka taa Mauritanie a b'a kɛ ten walasa Mauritanie an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma hali n'a sɔrɔ Mauritanie tɛ CEDEAO la o la sa ninnu b'a fɛ ka Mauritanie diyagoya ka juru ja u kan na u ka fara u kan ka Mali ka ɲangili in dankɛnɛmaya anw dun fana ye délégation ministérielle belebele de wuli tɛnɛn don ka taa Nouakchott walasa ka taa kuma Nouakchott jamana ɲɛmaaw fɛ u k'u ka dayɛlɛnnen to ayiwa ɲininkali min b'o la sa Mauritanie kan ka jɔ sen kelen ta nin na a b'a ta dɛ CEDEAO ko a y'a datugu Mali cidenw taara a kana datugu sabu bɛn ni kelenya bɛ sigiɲɔgɔnya la dɛ a b'a la la solidarité entre voisins o de sɛbɛnnen bɛ a bɛ yen Mali ko y'i jigi dalen don a sigiɲɔgɔn jamana bɛɛ ka teriya kan an ka ministre Ablaye Diop y'i tɔma ale y'o de fɔ ani Mauritanie jamana kuntigi sigilen ka ɲɔgɔn ye El Ghazouani Gazuali tɛ dɛ Ghazouani n'i y'a kɛ Gazuali n b'a kɛ n ka mobili la Ghazouani voilà o tɛ Ghazouani ye min bɛ kɛ balontannaw ka balontan terrain ta ko an bɛ ballon ta kan ani Mauritanie ka match sini an b'o ta Gazon sanfɛ Bamada bon Mali ni Mauritanie kilo 2000 frontière de b'a ni ɲɔgɔn cɛ 2000 kilomètres de frontière duguma sira fɛ dɛ o de bɛ an n'u cɛ o la sa Mauritanie kɔgɔji bɛ yen u ka kɔgɔji fɛnɛ o b'anw nafa sabu an ka minɛnw bɛ se ka na o fɛ hali lakana sira fɛ an ni Mauritanie an bɛɛ bɛ G5 Sahel la ayiwa bon o la sa ko Mauritanie bɛna fara ninnu ka ɲangili la de wa walima Mauritanie bɛna kuma an ni ɲɔgɔn cɛ de ɲininkali gɛlɛn ko sabu n'i ye nin sira ninnu bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ min b'an ni Mauritanie cɛ kabini lawale Mauritanie maa kalannen belebele dɔ bɛ yen El Bukhari Mohamed El Bukhari Mohamed ale ye colonel kɔrɔ ye Mauritanie armée la a bɛ don min na ko bi cakɛda belebele dɔ ɲɛmaa don o la sa ale bɔra k'a ka hakilinaw fɔ a ko k'ale sigalen don ni Mauritanie bɛna sɔn ka décision in waleya CEDEAO bolo awɔ fɛn min kɔni ye k'i bolo biri an kan dun ka fɔ minɛnw donni na ayi ko bɛ gɛlɛya kosɛbɛ Mauritanie k'i sen don o kɛlɛ la ayiwa awɔ k'ale t'a fɔ gɛlɛya min nalen filɛ ko Mauritanie fana k'i bolo biri an kan k'o bi kɛ hɛrɛ ye Mauritanie ma dɛ o bi kɛ garizigɛya ma walima o bi kɛ tiɲɛniya ma dɛ ale tɛ se yen fɔlɔ ale ko a bi kɛ garizigɛ den ye bɛɛ ma Mauritanie ka dayɛlɛnnen to nka a bi kɛ kunnangoya ye bɛɛ ma ni Mauritanie y'a datugu ayiwa o ko hali n'a sɔrɔ an ka minɛn minnu bɛ tɛmɛ yen fɛ a man ca komi jamana tɔw caman ko nka nin tɛ kun bɔ nin tɛ kun bɔ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kunba ye a bɛ ka o sira de fɛ ale ka yeta kɛra o de ye wa Asimu fana ka yeta kɛra o de ye ka délégation belebele wuli ka taa Mauritanie ka kan ayiwa CEDEAO ni IMOA ye décision min ta nin ko hali CEDEAO yɛrɛ kɔnɔ ye u bɛɛ ma bɛn a kan dɛ ɲangili in kan dɛ bɛɛ ma bɛn a kan ayi jamana ɲɛmaa ninnu u bɛɛ ma bɛn a kan les sanctions prises par la CEDEAO et l'IMOA ne font pas l'unanimité au sein de ces mêmes organisations n ye dɔ fara a kan i ma fɛn fara a kan ale ko ale bolo colonel kɔrɔ in kɔni ko Mauritanie tɛna sanction in a tɛ sɔn a t'a kɛ ayiwa El Bukhari Mohamed a yira k'a fɔ ko Mauritanie bɛ se ka min kɛ o de ye ka dɛmɛ kɛ sigikafɔ in k'o dankɛnɛmaya transition kundama kɔnɔna na min b'a fɛ Mali la ayiwa o fila furancɛ o fɛɛrɛ min bɛ yen o de ye Algérie fana ka laɲiniw kɛ o sira kelen fɛ ko sabu CEDEAO bɛ k'a wajibi Algérie fana kan nka mɛ nin bɛɛ kɔni ye fɛɛrɛ jugu de tigɛlen ye sa nin jɛkulu in fɛ n'o ye CEDEAO ye an balima dɔ bɛ yen maa kalannen belebele don universitaire directeur de l'Institut international de recherche d'études stratégiques i b'a tɔgɔ dɔn Mohamed El Hassim nin tɔ cayara bɛnkɛ Mohamed El Hassem an sɔrɔkaw tɔgɔ ka ca a tɔgɔ ka ca bɛnkɛ e yɛrɛ tɔgɔ Ali ibn Bakar Makhzal al-Razaq Kulbali cɛ ni tɔgɔ cayara ta mɔgɔw bɛ sala orange bɔlɛ tɛ OSR cini la i ma cɛ yɛrɛ la n tɔgɔ Aliyu Kulubali
agata denjugu ye dɛ a bɛ bɛn Mohamed Ould Mohamed El Asim ale fana kumana ale ko k'ale t'i sigi k'i miiri tile kelen ko Mauritanie b'a ka frontière datugu Mali ayiwa ko mankan min filɛ nin ye CEDEAO ni Mali cɛ k'a fɔ ko Mauritanie bɛ n'i jɔ k'i disi da o kɛlɛ la k'ale ti da o la ayi ale ti da o la dɛ Mohamed Ould Mohamed El Asim ale ko frontière datugu n'o ye Karangadaw suwali Mali ni Mauritanie cɛ ko kɔni ye tɔgɔ ye ten dɔrɔn u b'a fɔ ko n'o tɛ hali n'u y'a fɔ k'u y'a datugu k'a tɛ se ka datugu ko sabu jamana fila in donnen don ɲɔgɔn kɔnɔ den kilo 2000 frontière a dugu dɔw bɛ yen i t'a dɔn jumɛn ye Mali ye jumɛn ye Mauritanie i ye kuma fɔ ayiwa kuma wɛrɛw fana nana minnu bɛ se ka frontière datugubaliya in jidi ani Mauritanie cɛ dɛ ka d'a kan Mauritanikaw yɛrɛ fana caman ani CEDEAO jamanaden dɔw caman olu bɛɛ y'a ye k'a fɔ ko ɲangili in dama tɛmɛna kojugu ko wa nafa t'a la DW ale ka fasiri don bɛngɛ ne ala ka nɔgɔya dɔ kow la n'o tɛ bɛngɛ o tɛ gafe kɔnɔ kuma ye dɛ ne y'a ye farafinna bɛ ka taga kɔ cogo min na yɔrɔ covid nana n'o ye coronavirus ye kosɛbɛ a ye farafinna surtout an yɛrɛ fanfɛ jamana a y'an segin kɔ ka se hakɛ min na i y'a ye dɛ kosɛbɛ mais a ma fosi bɔ nansarala la a m'u ka compagnie jɔ a m'u ka relation jɔ u ka relation mais a y'an ka frontière datugu yan surtout CEDEAO yɛrɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ an tilar'o la ni olu fana nana tila ka sanction sigi u yɛrɛ kan parce que n'i y'a sigi Mali kan i y'a sigi u yɛrɛ kan siga t'a la i tɛ se ka bɔ Burkina ka Sénégal lasɔrɔ tant que i ma tɛmɛ Mali fɛ o Côte d'Ivoire b'o cogo la i sen tɛ pasakɛlɛ la tasuma t'a ku la ka yɛlɛ i ka mugutiba n'o tɛ i b'i yɛrɛ y'a kɔnɔ bisimila bɛn an bɛ taa ɲɛfɛ Alassane Ouattara a ye mun fɔ Côte d'Ivoire jamanakuntigi kosɛbɛ e kan bɛ Alassane Dramane Ouattara à propos de la levée des sanctions contre le Mali deux points c'est la junte qui doit démarrer les négociations ni y'a nazaraka ye bɛnkɛ ne ma nin faamu Talibi Baraji m'a faamu wala k'a faamu ko Côte d'Ivoire jamanakuntigi Alassane Dramane Ouattara a ko sɔrɔsi minnu bɛ fanga la anw fɛ yan k'olu de fɔlɔ k'an ka sigi ka fɔ ɲɛɲini ni CEDEAO ye walasa an ka bɔ nin ko nin kɔnɔ Nouvel Horizon de y'a fɔ i b'a dɔn a ye nin kɛ foroba kuma dɔ de fɛ conférence de presse a kɛtɔ ka sayɛlɛma foli di a ka kibaru cɛrinaw ma kuna se nin tɛnɛ in kɔnɔ président Alassane Dramane Ouattara Côte d'Ivoire a yira k'a fɔ ko CEDEAO ɲɛmaaw CEDEAO dirigeants u t'a ɲɛmaaw ye minnu k'olu de caman sɛbɛn fasiriba de y'a fɔ dɛ ayiwa ko u caman bɛ yen u bɛ ka faransi ka nafa de lakana k'o de nana ni ɲangili ninnu tali ye Mali juguya la Alassane yɛrɛ ko k'olu dɛsɛlen de ye ɲangili nin ta fanga furancɛ fanga kama ko mais u b'a fɔ a ti wuli dɛ nka fɔ an ka fanga furancɛ fanga ɲɛmaaw u ka sigi ka fɔ laɲini ni CEDEAO ye ko kow bɛ nɔgɔya en tout cas, la journaliste belebele dɔ bɛ agence France Presse la un journaliste international sorti d'une grande école de journalisme international journaliste d'investigation bɛnkɛ nin ɲɔgɔn ye kana se ka nin ɲɔgɔn i bɛ ka min mankutu bɔ nin ta bɛnkɛ nin ɲɔgɔn ye n'a nin kun tɛ ni mɔgɔ wɛrɛ de tun bɛ k'a fɔ n b'a fɔ n k'a tigi tun bɛ k'e de mankutu bɔ mais komi mɔgɔ se k'i yɛrɛ mankutu bɔ nin cogo la n bɛ n yɛrɛ mankutu Ala m'a yɛrɛ mankutu kuranɛ kɔnɔ wa suratul Ikhlas ta i k'a lajɛ danfɛn jumɛn tɔgɔ b'a bismillah kulu Alahu ta i k'a lajɛ kul huwa Allahu ahadun Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad non mɔgɔ tɔgɔ t'a kɔnɔ hali Mahamadu kisi ni nɛɛma bɛ o min ka d'a ye ni danfɛn n'a tun ka d'a ye e ko de ko kul Allahu ahad kul o kɔrɔ de a fɔ a ko de a fɔ n'o tɛ a tun b'a fɔ Muhammed kul a tun b'a fɔ ko Muhammed a fɔ mais a ma hali Muhammed tɔgɔ a b'a tɔgɔ fɔ ha belebele yɛrɛfɔ man di jɔn ye n bɛ yɛrɛ fɔ ne don i yɛrɛ fɔ wa ne don journaliste international belebele ye mais mun n'an tɛ dɔrɔn parce que faransi gafe don AFP ne tɛ o dɔ de wulila ka ɲininkali kɛ jamanakuntigi mɔgɔ ni yɔrɔ lamɛn dɛ u ye question posé a kun ko ɲangili minnu talen filɛ aw fɛ ka ɲɛsin Mali ɲɛmaaw ma ka ɲɛsin malidenw ma k'a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye dɛ
Naamu. A dabɔra ka Mali kɛ denkɛrɛfɛ jamana de ye wa? Ala t'o kɛ. Ɲininkali gɛlɛn. Le président Ouattara. O question posée la ko yɔrɔ min. Bamada a nana don nimisa ni walanda di de la journalistes ma. Il s'est confondu entre regret et donneur de leçons. Est-ce que a tɛ tɛmɛ nin kan? A ko ale y'a fɔ. Décision bi ta tɔnsigi don. Ale kuma ta. K'ale ko an nisɔngoyalen de bɛna nin ɲangiliw wajibi Mali kan. Ka sɔrɔ ka ɲɛfɔli kɛ. A ko ale bolo ɲangili ninnu hali ni Mali ɲɛmaw ko sariya tɛ halala tɛ a ma bɛn ka ɲɛsin k'ale sɔnn'o ma. Ko mais CEDEAO ye ko bɛɛ kɛ k'a fɔ sɔrɔsi ninnu ye k'u ka kalafili labɛn. Don minnu fɔra a ma se ka ko la mais u ka don di tuguni min ye don hakɛlama ye waati hakɛlama ye k'u ye kuma bɛɛ fɔ sɔrɔsiw ye u kana ni waati hakɛlama ye u se ka kalafiliw kɛ ka bɛn min. Ko o de ko sumayara olu dɛsɛlen de nana sanction ninnu ta ɲangili ninnu ta Mali kan. Komi ale yɛrɛ ka laɲini ye min ɲangili ninnu ka wuli joona o y'ale yɛrɛ Alasani ka laɲini. Côte président a y'i to de la ka na conseil di n'o ye ladilikanw ye sa ani yɛrɛ kɛ ladilikan diba ye. A ko o hukumu kɔnɔna la ko f'u ka bɔ ni waati ye waati min n'o ye waati bɛrɛ bɛnnen ye wa ka tila k'o bɔ a sira fɛ zeyi dɛ o kana kɛ fɔlɔ ta ɲɔgɔn ye ka kalafiliw kɛ k'u gun ɲɔgɔn na. Konate a tɛ bɛn o Alasani de ka kuma don ale bi dɛ k'a tɛ bɛn sɔrɔsi ka to furancɛ fanga la san 5. Ko ɲɛdi k'o kɛ ko kalafili labɛn dɔrɔn ko sɔrɔsi ka to fanga la san 5 k'o ti bɛn. Ko tiɲɛ don lakanabaliya ɲɔ bɛ ka ɲa tiɲɛ don a bɛna ni gɛlɛya ye jamanadenw kan Mali dɔrɔn tɛ dɛ hali Mali kɛrɛfɛ jamanaw a bɛna ni gɛlɛya olu kan ale yɛrɛ ka jamana b'a la Côte d'Ivoire Sénégal b'a la. Ko bon ko de y'a to olu yɛrɛ nisɔngoyalen don u degunnen don komi maliyɛnw bɛ cogo min ko mais sɔrɔsi minnu bɛ fanga la olu de kan ka hakilina ta sisan sa ka sigi ka fɔ ɲini ni CEDEAO ye ka waati bɛrɛ bɛnnen fɔ u bɛ se ka baara tɔ kɛ min kɔnɔ Mamada o bɛnkafɔw kɔnɔna na u bɛ se ka kalafiliw kɛ u ni CEDEAO ka cidenw mana na u ka bɛn o kan n'o kɛra CEDEAO fana bɛ ɲangili wuli dɔɔni ka taa an taamasen teliya fɛ. Ayiwa k'o ye olu ka laɲini ye dɛ. Alasani Ouattara mankan ye nin ye. Sɛbɛn fasiriba y'a kun cɛ ni mun ye. O jumɛn ye. Ko hakilina jiginna jamajɛrɛ belebele min kɛra Jumaja tɛmɛnen premier ministre Choguel Kogala bɔra k'a fɔ o kɛnɛ kan ye dɛ ko ale hakili la ko CEDEAO kɔni ale ka jate la ko CEDEAO bɛna fɔ Mali ye k'a ye n'an ka sigi ka kuma. Alasani dun ko Mali ɲɛmaw de kan ka a fɔ CEDEAO ye an nana an ka kuma. Bɛnkɛ ko ma gɛlɛya. Président CBJ y'a fasiri Nouvelle Horizon kɔnɔ. N ka ko don kuma tɛ. Awɔ. N k'a sama n k'a balalen ko don. A balanen don dɛ. An k'a sama. A balanen don dɛ. N'a samana bɛnkɛ. A bɛ dɔ sɔrɔ o b'i fɔ dɛ. Mais Ala k'u bɛɛ kelen ma. Ala k'an bɛɛ kelen ma bɛnkɛ. Mɔgɔra nin bɛɛ la dɛ. Jamanadenw de bɛ sɛgɛn. Siga t'a la. Bon bɛnkɛ sɛgɛn bon kuma ninnu fana bɛ fɔ cogo min na ani min fana bɛ dɔw bɛ kɛ dugu ma yanni olu bɛ yɛlɛ sanfɛ an ka bɔ o kalama olu fana bɛ yen. C'est ça. Bɛnkɛ bɛɛ ka sabari dɔɔni k'i minɛ. Labɛnw bɛ nalen o. I minɛ ji la siga t'a la. Labɛnw bɛ nalen. Ni ne don. Ni Alasani ko fɔ an ka ɲɛmaaw ka kuma. Ka négociation ɲini. Ka bɛn waati wɛrɛ kan. Ni ne don an ka sɔn. Mais o y'o fɔ bɛnkɛ ko kuma ɲɔgɔnya ko o b'a tigɛ olu ni CEDEAO cɛ k'o bɛ yen toujours. Parce que jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo o cogo. Awɔ o de bɛ fɛɛrɛ tigɛ. An k'o bɔda ɲini. Ka sɔrɔ a m'an don jɔnya la dɛ. A m'an kɛ bolokɔnɔmɔgɔ ye an tɛ sɔn o ma dɛ. Ayi dɛ o banna dɛ. An ka sigi ka kuma je ne suis pas obligé d'être d'accord avec ce que tu dis. Voilà. Tu n'es pas non plus obligé d'être d'accord pour ce que j'ai dit. Voilà. Mais je te laisse dire. Je te laisse proposer. Ou ka taa an ka proposition kɛ. Voilà. I y'a faamu. N'u ko san 5 ka ca. Bon an ka maaw fana k'a lajɛ ni dɔ bɔra o san 5 la n'o de bɛ se ka lafiya lana jamanadenw kan an k'a lajɛ k'an bɛ se ka baara in turu cogo min hali n'an bɛ baara dɔw bila fanga kura min bɛ na o ɲɛ an ka taa. Voilà. Bɛnkɛ i filɛ ka yɔrɔ min fɔ nin ye k'a fɔ ko dɔ jagoyalen tɛ ka don ka sɔn dɔ ta ma. Ka sɔn dɔ ta ma. N ko hali assise ko la n'o de fɔ minnu ma sɔn ka taga kɛnɛ kan n ko a ye taa dɔrɔn n'aw kun taara o jagoyalen tɛ aw ka sɔn olu ta ma. Mais bɛɛ n'a kɛ ni ka hakilina don. Ala k'a ɲa ka d'a ma bɛnkɛ. Wa ko kulon kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ ŋaniya ye kelen ye. O tɛ Mali kulu ye.
dɔw hakili la Mali kulu ye sotarama de dɔw jɔlen dɔw sigilen dɔw ko donnen don bon bɛɛ ka a ti kulun bali ka taa dɛ a bɛ taa a tɛ Mali in bali ka taa an bɛ taa bisimila an ka don gafe kɔnɔ bɛnkɛ an bɛ don gafe kɔnɔ ayiwa bɛnkɛ ne ko tubabu ninnu u bɛ taa de wa u tɛ taa de awɔ kɛ ɲininkali gɛlɛn u bɛ taa de wa u tɛ taa de e ka mɛn o Mali wa o Mali yan rester ou partir e ka mɛn o ma kosɛbɛ ɲininkali gɛlɛn l'heure des choix a sonné pour Paris et les Européens a wala bamanankan na bɛnkɛ ne bɛnkɛ Seba Jalo k'a faamuya ka to Paris ye ba walawala ni ma walawala ne bɛnkɛ Amara Jabi ale tɛna fɔ n'a dun m'a faamu fo ni Elhaji Aba Fofana ɲɛna ma k'a ɲɛfɔ a ye kosɛbɛ ko yala tulobilen minnu b'an fɛ yan u bɛ taa wa u bɛ to yan de ko o sugandili waati ntalan de gosira telewu Faransi ni tubabu jamanaw ye tana gosira AFP de y'a fɔ k'i b'a dɔn k'a fɔ Mali ni Faransi cɛ a kɛn bɛ sɛfan saba siri ye bi an bɛ don min na i ko bi o la sa Faransi sɔrɔsiw ni farajɛ jamana sɔrɔsiw olu ka to an fɛ yan wa walima u ka taa wa basigi bɛ se ka na cogoya di Faransi ni Mali cɛ bɛ se ka sigi a nɔ la cogoya min na teriya ni diya ni ɲɔgɔn faamu na ko u bɛ to yan wa walima u bɛ taa i b'a dɔn nin dɔgɔkun laban ninnu na an ka fanga tigilamɔgɔw u kɔni u ye escalier yɛlɛ sendɛya ni sendɛya Faransi ye dansigi yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ k'a dan bɛɛ sago kelen kelen an ti siran an ti jɔrɔ kana tan kɔ a taa ɲɛ abada Faransi y'o dimi yira mun na k'an banna ka kalafili kɛ waati bolodalen kɔnɔ na ka fanga sigi siwiliw an tor'o la ko Mali nana i k'a dɔn sibilangalama tɔn min wele n'o ye mercenaire tɔn ye société russe Wagner k'o nana tabila forobamugu la o dun ni Rusiw ka surun Rusiw ka ɲɛmaaw ka surun ko européens dimikun fɛnɛ kun ye o de ye olu dimikun kun ye o de ye ayiwa o la sa i b'a dɔn Faransi ani nanzaraw farajɛ jamana tɔnba Union européenne Américains nana fara olu de kan sa k'a kɛ cogo bɛɛ la ka Mali dɛsɛ ka an koron an kana tɛmɛ Rusiw ka sira fɛ nin dɔgɔkun laban in na Faransi minisiri fila yɛrɛ ka taa ni ka segin tun cayara an fɛ yen n'o y'u ka minisiri min bɛ u ka jamana wɛrɛ sira taama o tɛ Jean-Yves Le Drian ye wa ani u ka ngolomasiri tabaw ka minisiri o tɛ Florence Parly wa ntɛnɛmuso kɔrɔ olu kɔrɔ i y'a faamu tun ɲɛna ko n fa dɔgɔmuso yan fa t'a dɔn a t'a dɔn Bamada olu bɔra k'a fɔ k'a ti bɛn Mali ka nin sibilangalama tɔn in wele ka na ko olu ni sibilangalama tɔn sɔrɔsi ninnu u n'olu ka sɔrɔsiw tɛ se ka sigi dangan kelen na u tɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o de kɛlen sa bagabagaw nana caya Bamada kana juru ɲini k'a ja Mali kan na CEDEAO wulila k'i fili dɔn na ten penten kelenw ka sin ka ɲangiliw ta an da ma faama min kuma ma i k'a dɔn janvier kalo tile 9 IMOA fɛnɛ nan'i sen don dɔn na penten kelenw ka o kɛlɛ fɛ ninnu dun tun b'an fɛ yan nɔ Mamada kabini san 2012 jadi mɔgɔ kɛlɛ la Faransi yɛrɛ ka sɔrɔsi 52 de tora an ka kɔrɔnfɛ kɛlɛ la wa euro wari miliyari dama min donna nin ko da fɛ maa t'a dɔn n'olu yɛrɛ tɛ ayiwa o la sa ni aw ko fo maa wɛrɛ kana na Mali dɛmɛ k'o ti bɛn aw ma k'o fɛnɛ ma nɔgɔn dɛ Faransi n'a teri minnu bɛ nanzara jamana na ye sa u ko k'olu kɔni b'i to Mali la di sibiri ka jan toro nɔngɔ o t'a da ko o ti kɛ gansan dɛ o ti kɛ gansan Yves Le Drian de y'o fɔ président Emmanuel Macron n'o ye Faransi jamanakuntigi a dan k'a ka maga kuma in na bi yɛrɛ bi parce que a kan ka sɔrɔsiw ka foli dɔ kɛ jabaranin na bi o la sa u teri dɔw bɛ yen n'o ye Faransi teri dɔw ye nanzara jamanaw la olu kɔni bɛ k'u kunkolo siɲɛ de u t'a dɔn u b'a kɛ cogo o dɔ ye Allemagne sɔrɔsiw ka minisiri o fana ye muso ye Christine Lambrecht ale yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko a bɛ cogo min na ko bi ko Allemagne sɔrɔsiw bɛ sɔn ka sigiyɔrɔ falen u ka sɔrɔsi minnu b'an fɛ ATM kɔnɔ olu nana an ka kɛlɛkɛcɛw de kala k'u jo k'u bɛ sɔn ka sigiyɔrɔ falen kalanyɔrɔ kɛyɔrɔ falen Suède fɛnɛ n'o ye nanzara jamana dɔ ye olu ka sɔrɔsi 300 de b'an fɛ yan olu ko k'olu yɛrɛ préoccupé olu jɔrɔlen don an ka ko ye sa Mali yɛrɛ ko la ko bon k'olu bɛna a ko sɛgɛsɛgɛ k'u sen da yɔrɔ dɔn yan'o cɛ dun cikan juguw de bɛ ka bɔ kuma ɲuman tɛ ka bɔ anw fɛnɛ fan fɛ ka ɲɛsin Faransi ma dɛ
sabu kabini faransi y'a fɔ k'ale bɛna dɔ bɔ a ka sɔrɔsiw la an fɛ yan kabini o kɛra mankan jugu bɛ ka bɔ a ye taa an t'aw fɛ sentiment anti français o bɛ ka yɛlɛ ka taa fɛ mali dɔrɔn tɛ dɛ farafinna tile bɛ yan fanfɛ jamana caman o de la maaw bɔra ko kɔnɔkulu k'u ka nisɔngoya yira juma tɛmɛnen fanga tigilamaaw ka weleweleda kɔnɔna na ka kumaw fɔ minnu kɔni bɛ taa faransi juguya yɛrɛ an tora de la an ka premier ministre de transition Choguel Kogala Mayiga ale yɛrɛ y'a bolokɔni cɛjugu ɲɛsin faransi la dimanche tɛmɛnen ko nin ko in bɛɛ lajɛlen kolokoloba ye faransi de ye k'i b'a fɔ ko maa min bɛ ka tajuru sara bere ta maa kama Choguel da nana se mun ma n'o fana i k'a dɔn fa wuli faransi la ko bɛnkan min b'an ni ɲɔgɔn cɛ sɔrɔsi kunda k'an bɛna segin k'a lajɛ an bɛna segin k'a lajɛ dɛ ko sabu o fanga kolo ka bon an kan kojugu k'a kɛ sababu ye hali an ka pankolo tɛ se ka pan an yɛrɛ ka jamana yɔrɔ bɛɛ kunna k'an ti jɛ n'o ye tuguni yɔrɔ fanga furancɛ fanga n'o ye transition ye u y'o yɔrɔ in sɔsɔ kabini dɔgɔkunjan tɛmɛnen o an ka avion bɛ taa yɔrɔ min ka d'a ye an ka kabakolo sanfɛ a bɛ taa awɔ walasa faransi chef d'état-major yɛrɛ armée ale bɔra ka kuma ko olu m'o bali koyi k'u m'o bali dɛ k'an ka pankulu kana pan an ka jamana kɔnɔ ko mɛ ni an b'a fɛ nin ko in ka ɲa an ni ɲɔgɔn cɛ ko fo segin ka kɛ bɛnkan in kan Choguel fana y'i jɔ ka ti pewu ale y'i jɔ biɲɛ nun kan ye ayiwa n'u nana kɛrɛnkɛdaw choix pankulu tɛ pan o kɔrɔ Mali fana y'a ka kɛrɛnkɛda choix sanfɛ ani duguma n'o dun kɛra faransi sɔrɔsiw ka pankulu tɛna pan ka kabakolo sanfɛ Algérie dun y'o ɲangili ta ka faransi sɛgɛrɛ kabini octobre aw ti pan anw fana ka kabakolo la aw ko bɛna faransi sɔrɔsiw bali k'u ka ci kɛ dɛ awɔ surtout que ni dɔw kan ka taa dɔw kan ka na olu nɔrɔbila kɛ les relèves k'o tɛna se ka kɛ sabu pankulu tɛ se ka pan Algérie a tɛ se ka pan Mali kun ayiwa bon dɔ de bɔra ka kuma o la maa kalannen b'a dɔn ko mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ diyagoya n'a man d'a tigi ye karisa kana n dɛmɛ i b'a fɔ fo n k'i dɛmɛ diyagoya la k'o ti bɛn dɛ o ti bɛn dɛ faransi yɛrɛ fanga masurunna mɔgɔba dɔ de ye nin fɔ k'an kana ale tɔgɔ fɔ dɛ an ka fɔ wa ayi an ka tɔgɔ to yen ni gafe ko k'a tɔgɔ n'a ko k'a kana tɔgɔ fɔ bon jagoya fɛ i ka kunnafoni ta yɔrɔ fɛnɛ fɔ bɛnkɛ ko ni faransi y'i banba o kan ko Mali ko an t'a fɛ i k'an dɛmɛ tugun e k'a fɔ an b'aw dɛmɛ ko ni faransi tora k'i banba o kan k'o bɛna mandiya di dugu dɔ de ma Irisiw ko Irisiw b'u sen don faransi ka na la k'a na bɔ n'an taara Europe kɔnɔ dun farajɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ faransi i b'a dɔn an bɛ don min ko bi a ka sɔrɔsiw b'an ka dugukolo kan nin y'a san 9 ye k'u nana jahadima kɛlɛ la aw nana jahadima kɛlɛ la aw ye dɔ bɔ aw ka sɔrɔsiw la kɛlɛ dun ma ban kɛlɛ ma ban jahadimaw ma ban awɔ k'u tun b'a fɛ k'u ka kɛlɛkɛcɛw banbannen to Gawo Menaka ani Gosi olu bɛ to kadara jumɛn kɔnɔ ye Takuba n'o ye jɛkulu kura min n'u y'a sigi o fana ye sɔrɔsi jɛkulu kura ye ko o yɔrɔ saba na to Takuba bolo ayiwa Takuba min ni faransi yɛrɛ y'o sigi sen kan o san 2 ye nin ye force Takuba ye jumɛn ye n bɛ bɔ gafe kɔnɔ k'a ɲɛfɔ an lamɛnbagaw k'a faamu Barikani ye faransi sɔrɔsiw dɔrɔn de ye siya wɛrɛ t'o la o bɛɛ ye faransɛw mais force Takuba nanzara jamana sɔrɔsiw de caman fara bɛ ɲɔgɔn kan o la k'o kɛ Takuba ye ayiwa donc faransi y'o ko in de kolokolo walasa ka nanzara jamana tɔw sen don Mali kɛlɛ in na ka fara olu kan k'u dɛmɛ ayiwa i b'a dɔn k'a fɔ fɛn min ye lakanako ye k'a ko ka gɛlɛn makɔrɔ ma kosɛbɛ Takuba nin kɔni ko ni e y'i ka sɔrɔsiw labɔ ka taa n'olu ye ko Takuba bɛ tunu Takuba bɛ tunu faransi dun sera ka nanzara jamana tan bɔɲɔgɔnko de sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka Takuba in sigi sen kan u k'u bɛ taa n'a ye Niger ko ayi ko force Takuba in sigiyɔrɔ t'olu fɛ yen bon an dun bɛ ka gɛrɛ waati dɔ de la kabini janvier kalo in tile fɔlɔ farajɛla tɔn in Union européenne a ɲɛmaaya bɛ faransi de bolo kabini janvier kalo tile fɔlɔ kelen Emmanuel Macron ale ni Kalafili cɛ n'o ye président Kalafili ye o tɔ ye kalo 3 de ye k'o tuma ni nin ko in ma ɲɛ sɔrɔ Macron bolo n'a m'i yɛrɛ ko ji sanumana nin na ko Kalafili nata bɛ gɛlɛya bolo dɛ ko sabu fɛn bɛɛ kɔni mɛn ka di a da o k'a ye san 9 min kɛ Mali la yan ko a ɲɛna
ko tɛ se ka bɔ a da fɔlɔ dɛ, a bɛ dominer ko bi. Hein? D'autant que le bilan de 9 ans d'intervention est loin d'être satisfaisant. O jadima minnu n'olu ni Al-Qaïda maaw bɛ ɲɔgɔn bolo, Mamada fanga belebele de b'olu la. Ko hali n'a sɔrɔ Faransi y'u kɛlɛ k'u ka ɲɛmaa caman fa, k'o tɛna to Faransɛw ka so makɔrɔ ye kalafili nata la dɛ. Hali Mali yɛrɛ, Mamada, n'u u ko bɛ taa, u y'a kuma depuis u y'a ŋaniya siri, ko caman de nana fara datɛmɛwale kan. Jadimaw yɛrɛ a kɛra ko fali k'u tigɛlen. Datɛmɛwalew nana caya jamana fan bɛɛ fɛ, Mali camancɛ, kɔrɔn tilebi, Worodugu, o m'u bɔ dɛ, u nana don Burukina, faali cɛjugu, datɛmɛwale, o m'u bɔ dɛ, u taara Niger. Nin bɛɛ dun ye Mali sigiɲɔgɔn jamana de. U tora la ka na jigin fo Mali yɛrɛ Worodugu yan fan fɛ. N'i dun jiginna Mali Worodugu yan fan fɛ ka taa yɔrɔ jan, i bɛ taa jamana jumɛn na i b'a dɔn? Côte d'Ivoire kɛ. Kana Côte d'Ivoire susu. Ko kɔsa in na k'u nana se yɔrɔ jumɛn, u taara fo Benin, u ye susili daminɛ yen. E na ka banna Ghana. Ko terroriste bɛ k'u kunda yen bɛɛ kan. An tɛ bɔ gafe kɔnɔ. Bɛnkɛ n'an bɔra gafe kɔnɔ, i b'a ye k'a fɔ u koronna de, irisiw nalen, ta bilara forobamugu la. I b'a ye attaque kumaw dɔgɔyara sa. Ala k'a dɔgɔya. Miya miya. Mais mara caman bɛ démissionner ka bɔ a la. O bɛ se ka kɛ. Ka de bɛ démissionner ka bɔ a la dɛ. I n'a fɔ an y'a kɛ cogo min. E bɛ ni e taara k'e ka jahadimaya kɛ, ne y'a ye nin ko min bɛ yɔrɔ min na sisan, aw yɛrɛ ka ɲɛmaaw bɛ k'u sigi yɔrɔ ɲini, e tɛ démissionner. N ko ɲɛmaaw bɛ ka fa de. Hali ni ma fɔ k'i bɛ taa, i b'a fɔ i da la k'i bɛ taa, ni tun nɔ t'i démissionner. Ni ne tun b'u ka jɛkulu in na jɛkulu in na, Mamada don o don ni ko n bɛ taa ɲɛgɛnɛ kɛ ka na wa. I bɛ sɔrɔ fo Kayi fo Turumu bɛ. Voilà. K'i t'i kunkolo di ka tubi. Ka tubi. Ka kɛ alimami yɔrɔ dɔ la yen. Je te dis, t'an b'u fo Kalawo. A kɛ Kalawo alimami ye. An ka t'o la dɔ k'an ye misiri wɔ. Ko imam, ne ɲɛnɔ b'e la jadi kɛlɛ la Kidali dɛ. B'a fɔ ko astafurulahi, an tɛmɛ o la. E y'a nabɔ misiri kɔnɔ. I b'a fɔ k'a ye nabɔ misiri kɔnɔ. A ye nin bɔ, nin tɛ silamɛ, a ye nin nabɔ. A ye nabɔ. A kumacogo man ɲi. A kumacogo. Mamada hali bi Ala ka jamana in basigi. Bɛnkɛ a bɛ basigi. Ala ka jamana in sumaya. Bɛnkɛ jamana bɛ suma. Ko CEDEAO ka sabali, u kana an girin k'an kɛ ko min tɛ laban. Bisimila. Bɛnkɛ an bɛ taa ɲɛfɛ. Ayiwa. Ala k'an garijɛgɛw diya. Ami. Garijɛgɛ ka fisa sentigɛdiya ye. Mamada ne bɛ fɛn o fɛn kalama fɛ. O ye garijɛgɛ kalama ye. N'o tɛ garijɛgɛdiya fana ka fisa sentigɛdiya ye dɛ. Kosɛbɛ. Karisa sentigɛ ka di. O b'a sɔrɔ fɛn b'i kɔ dɛ. Siga t'a la. O de garijɛgɛ diyara. I dun sentigɛ diyara cogo o cogo. Maa garijɛgɛ dumantigi bɛ kun i la dɛ. I tɛ boli ka maa min da kana boli furamugu mugan k'a to. Bɛnkɛ a bɛ foli SNT ma. A b'a fɔ. K'a ka wari dɔgɔ kɛ. Ko wari dɔgɔ tɛ kuranɛ kɔnɔ wa? A bɛ n bɛna tafsir turu wari fana kɔ. Tafsir tɛ wari. L'argent. Sharafi Jami Sefa. La clé des affaires. La clé des affaires. Mot de passe. An ta xalisi ne Sefa miraculous. O kɔrɔ. Ko kɔlɔlɔ min bɛ Sefa la n'an b'a dɔn an t'a dɔn. Ne t'a dɔn o kɔ. Maa si kana Sefa ci ne ma. Bisimila a y'a ci ma. A caman. Wari wɛrɛ b'e bolo ni Sefa tɛ wa? Ne hakili la n bɛ jɛ ka ban a la ɲɔgɔn fɛ dun. Ne banna e ko k'a di e ma. Awɔ i banna min na o k'o fara ne ta kan. Bisimila. Bɛnkɛ. Ne. Jɔn taara. Kati. Kati yɔrɔ jumɛn? K'an kɔnɔ wa dugu kɔnɔ? Wala. K'an kɔnɔ wa dugu kɔnɔ? A fɛsɛ. Kati dugu kɔnɔ. Awɔ. Musa Mara. E kan tɛ politique de proximité ma wa? 2 points. Musa Mara en visite de courtoisie dans la ville de Kati. Mamada, walasa ka gɛrɛ a somaw la, sigiɲɔgɔnw na, Musa Mara a taara badenya foli, teriya foli kɛ Katikaw ye. Le confident de y'a fɔ. Yɔrɔ dimanche kalo tile kɔnɔntɔn tɛmɛnen Musa Mara a bɛ Kati. Kan kɔnɔna tɛ dɛ, dugu kɔnɔ. Mamada n'i minɛna ka taa n'i ye Kati kan kɔnɔ faama bolo, o ti ɲuman ko fɔ. Mamada, a ka nin taama in senfɛ,
ladala ko de do Musa Mara bolo abi minga ka ca san caman ye san o san a bɛ t'i ɲɛda katikaw kan ka ti sigida bɛɛ wa kelen-kelenw na a bɛ wuli a bɛ t'u fo dugudenw a bɛ t'u fo walasa badenya sira ni sinjiya sira min bɛ ani katikaw cɛ i k'a dɔn a n'a ka parti tɔnden minnu bɛ yen ka t'i ɲɛda u kan a kelen ko ka sira ta sisan a donnen Kati a y'a daminɛ Malibugu Farada délégation taara nin bɛɛ la Kati Kiwuna ye hali Kati mission na Bamanankin o Kati kɔrɔ Numurila fo Kati kɔrɔ fo Kɔkɔ fo Samagebugu fo Sanafara a taara i sen jɔ yen ka dugutigiw bɛɛ fo a n'a sigida maaw kumana foroba cakɛbaw laadalamaw a n'a diinɛ ɲɛmaw imamu ninnu a taara u bɛɛ lajɛlen fo o la sa a taara fo an balima chrétiens yɛrɛ fɛ yen fo Kulunin sanfɛ paroisse min bɛ yen ka taa chrétiens a taara olu fo foroba baro sigilen de sa Musa Mara a ye kuma ta a ye sankura hɛrɛ a y'o foli di bɛɛ lajɛlen ma tuma min na o tuma la a nana ko ale n'a ka délégation nan'u ɲɛda katikaw kan k'i ɲɛda a ka parti yɛrɛ tɔndenw kan n'o ye parti yɛlɛma ye bon o la sa ko a bɛ to k'o foli min kɛ kɔrɔlen o sira kelen in de bɛ a bolo ko mais ale b'a fɛ politique maa ninnu ka taabolo u ka ale ladigi u ka b'o kɔnɔ o ye jumɛn ye politique maa ninnu tɛ se sigida mɔɔw ma u tɛ t'u fo u tɛ t'u lajɛ fo ni campagne sera fo ni campagne kun bɔra k'o politique mɔgɔ t'ale ye ayiwa a tɛmɛna yɔrɔ o yɔrɔ sa Mamada a y'a ɲini o diinɛ ɲɛmaaw fɛ k'a ɲini laadalamaw fɛ ko ka dugawu kɛ u bɛɛ ka dugawu kɛ jamana in ka basigi ye jamana in bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ cogoya min na a bɔlen kɔ o de la sisan sa wulatilenin fɛ u taara foroba baro sigi n'o ye conférence débat ye Musa Mara kuma ɲɛmaaya tun bɛ ale yɛrɛ de bolo a n'a ka parti cadre minnu tugura a nɔfɛ olu bɛɛ lajɛlen sigilen u nana conférence de presse conférence débat sigi o don tɛ Maramu Kulubali Lala ye wa musow ka ɲɛmaa Kati Usumani Bakari Kulubali parti ɲɛmaa Kati ani jɛkite ninnu u bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan o yɔrɔ de la Mamada kuma nana bɔ jamana yɛrɛ taabolo kan sisan ka o ɲininkali de kɛ Musa Mara an ka taa n'a ye da donna a kuma la a ko cogo di hali fɛn min ye CEDEAO ni an ka fanga cɛ négociation ko kumaw ye a da donna nin bɛɛ la a ko ale Musa Mara delila k'a fɔ a mɛnna ko n'an ni CEDEAO ma ɲɔgɔn faamu k'u bɛ sɔn ka an ɲangi a kɛra waati min CEDEAO ye tɔnsigi tugu ɲɔgɔn na k'ale sɔmina ale y'a fɔ ko ni bɛnkan ma sɔrɔ an n'u cɛ k'an bɛ sɔn ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ko wa an filɛ o kɛnɛ de kan walasa ka ɲininkali dɔ jaabi ɲininkali min sɛbɛnnen filɛ walasa k'o jaabi dɔ de y'a ɲininka ko munna yɛlɛma min bɛ ka fɔ tan mun kɛn bɛ ka yɛlɛma in sumaya k'a bali ka na dɛ Musa Mara ye journaliste ɲininkalikɛla in jaabi a ko i ka ɲininkali n b'a jaabi ko yɛlɛma in tɛ se ka na ye min fɔ dɛ ko fɔ bɛɛ ka jɔn k'i si jɔn k'a la ko bɛɛ ka jɔn k'a la fɔ tiɲɛ na ni fili yɔrɔ in bɛ ne la i bɛ tila k'o latila nin yɔrɔ in juguya bɛ ne na nin yɔrɔ in man ɲi ne ka taabolo la ne kan k'a latila kelen filanan f'an bɛɛ ka ni di jamana in ma dɛ ko n'o de kɛra yɛlɛma in bɛ na a bɛ teliya o bɛ sɔrɔ cogo di fo bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan jamana in mulu bɔ ko kura la walasa ka kuma kun cɛ sa a ye bɛɛ lajɛlen kɔni hakili sigi maa o maa kun bɛ kɛnɛ ka ye a y'a yir'u la k'a fɔ ko fangafuracɛ fanga min bɛ an kunna nin ye ko bɛɛ b'a kɔkɔrɔma don a kan ka kɔkɔrɔma don bɛɛ fɛ n'a tora sariya kɔnɔ dɛ. Pour finir, il a assuré les uns et les autres que la transition est soutenue par tous tant qu'elle restera conforme à la charte de la transition. Il y a fait un fracas. Il m'a fait un fracas. Il y a fait un fracas. Ko fanga furacɛ fanga u kan k'a dɔn ko fanga min don régime d'exception de don. U nana fanga yɛlɛma karabalen de kadira kɔnɔ ko mais o b'a yira k'a fɔ ko guaradala t'u la dɛ ils n'ont pas d'opposant u kana jugu ɲini u yɛrɛ la u ka tile bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ a ye kuma kuncɛlen ye k'a ban wa a ka sɔrɔ ka foli di bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la journaliste dɔ tun bɛ yen a ko k'o kan ka fo cɛsiri la malijɔ la kɔni k'a ni foli ka kan a ka don bolo bɛ n bolo yan bɛn ka taa minɛ k'a n'a denkɛ k'o tila bɛn ka taa minɛ ayi yanni kati ka jan ne yanni kati pase di ne ma sisan n t'o fara sini nasɔngɔ kan a yanni kati kɔni pase kɔni a bɛnkɛ a kɔni a dɔgɔlen kɔni ye 5000 ni 800 ye
Bismillah. Benga? Ne. Anu do yemi vodun. Ko woni karabe ma min go ya foti abibla kula min ga jugu ka teme bora komi benga yela ko meni mala bora afoy bay bora bisila wa damba kaga musoro ka kono siri ko soba dere bola muso salvata guluba la may yele ka da ale bo muso tani woro ga to jugu ale fene ka kono siri juru bay ale be yele wolo fo ka da ale be wolo fo yele de ko ba fene ka kono siri o fere be maraka yele ka de woro ga to jugu ale be wolo fo yele de ko abaga chori eta do wolo fo yele be ne to do ga to jugu na wolo fo yele ga okay a musulama wa chelama ka chelama ngoyi ka kla ka musulama a chelama mo fol jerem ay ka musulama yawa jabi be yele de mo fol jerem a musulama ta regati juba ga serem jaay serem jaay jëf joroba mama ni karabe mamingo abibla kola minga jugu ka teme bora mina tout juste libéré un taximan s'est fait arrêter pour vol dans le commissariat et kabago des taximane wala bora kabale mina de police fait commissariat là ou ya pla doro au commissariat kele ngona na mina shweni na aba jella wa ou bien faga bana yele bana fa abisro wala vege wala ni ngabo ko ide kera ko ni dabal banko e i ka da bi dowla yele yere ora ko gele do de ni kamale i ba do muso kele ne ba fe defla ba bulu taxi bulla de do o mala sa so e polisu ga sufe yala wala na mine ka sebe una je ya e ga fo fie ba ka sebe una tarada e commissariat ashire ayo o du jele na ye ka fo tie na sebe munun ba bulu abise ga yala ni oyi ga min ba ja ko nyini kuma blawa aywa ita do fe min nana wuli kamale ko ablale jale ka taxi mobile nyon margido o mine ne jole be commissariat la fo ka gongon da ola ale ka farkile chile do ale kuma fe ka to fari ne bo ko do ka to do atala Allah fleka polisu de nyina ba ko lonto to ni munu ga ta do mobile ni nyoache ka far boli damina eske ja polisi ke kelen sigi be yiri sumala o nyeba ale la Allahu akbar o fene ma giringa fayo o ya to fay far bot mamina de ka wuli ki jodoro o ko munyi bla ne far bol pay ki bolo da bu tintina saraka bla tuguni ba ko la shishe journée ne ga buji bo do ma korto faya bok mami ka be ka bu da tu nyembolo da bu tintinka wala ka simo dugula fo deuxième midin suguni mo jama jole be ka ne me ka tane ma wa mi en dabal bane mediniga mun na le re mediniga re mediniga fefe aye mulu be ko c'est très bien tanae godogo ko tanae ce pays là cour pénal international ko kana da DJ da kana na sika so tribunal ko tanae ce pays là mba shi mane delicate ça ni kele ni juru do ala be o kabilo ra ere kunganga hine ka blaw kahina la shi me ibaro ko segu jaba dugure ko ga ko anga la sito kanga to kan ni ga lafiya do ba amma ni toro are da ni toro de ko ga ere jogore do are jigore do na yere ga mai sisa amma to ka antui ita ta ke fanga di mayala là c'est pas bon fa muso ba kan jito et puis na tara da singa ikene kanti me ne tanga be kurunde ta ki jo est ce que ne na dinamo ngo est ce que boko bali ka sirier la kaya ne ba ne abene chelo boko wal we chela awana ya bulu ko da jale be to ciu anga ngode nyini la singa ma wallahi e kata dutigi kol ciaga de nga yele ku ko ne ga jana ko sobe abe yele kurunde ga ka ne kol mine e benga no ga do kuru furga wa ko e ngonde la go kala wala dina ga sege ga kurunta me ma bo akoro totalement ko yo en kol blanca jogadi bawara o dogara bugude awajare awni mo ngedo be ci surni aka hinu bela to ko foye gashi wala le ka suru atale metre 50 bo ale ne ci ko lim pado kel la gar ko no kri no chesina ka le ta ka da kana yoromi ka ba fli duguma ka bingwa i baratu che kana doroki bulu da kerala ga muru boko da che kana ni enjigi mbifa ndejigi de
ni yin jigin bifa ke ya dulonen to ko bobo ye bi ga be air flabo jama be ga dilli ga ku be ki se wala ni yin jigin bifa njigi to la me muru turi kana wa toro muru yere be ga treteli muru ge che kana jili misenu be ga boko iye planyi fa be to ikunde etene tatu ni kibere fa aya to ke tu abe danima ko jugu be bola so donc politique ya to fa wulile ki jodi fari et o ko munye black ani farbo pai ki bolo da bo titi na farba bo ayi produit politique la ka ba ke sentega ni ko la ba politique to yi ka saraga ale bla ka karanga dam naani wala ku bolo da bo titi pai tata ke violon ina fo min ngara la shila ay min la nyini shiuni ngele de ba ko ayo soro nge ayiwa ya nyina ga komisara la ako ale ga mobile marki nyogodi do ku yera nyaba ale ga farci le kala to nyina go mo tani mobile nuna mobile kulu ndo ko ka ale kuma ga ni farbo ko do ko kibita to nyefo baba jiji kuma bana ni mobile kulu jole ni ya e garage di ebino fo tarana e ka di baba jiji benga saraka blad da ga shweli ke komisariya i ka dɔn k'a fɔ jagɛlɛya da ye i ka boli ni surasiw ka pari wari ye siga t'a la ne ninnu fɛn fila fɛn fɛn y'i sɔrɔ i ka da la k'a fɔ k'a ka dugu bɛɛ jɛra ka saraka min da i kan k'o de y'i minɛ mɔgɔ da saraka bila min ka jugu ni saraka bila bɛɛ saraka k'i bila o bɛɛ la min ka jugu n'a bɛɛ ye i ka ne lora n ka orange money namara o kɔrɔ saraka dɔrɔn tɛ dɛ hali hakɛ t'i to jurumu t'i to kane ka orange money namara ko namara be ga namara cogo te orange money na namara jigiro ti la jahanama ko habu be o da zege bita abe be ka be ba adala ma ba fole di cadre jabi ba Angleterre ka GMK fo ka de turu ne benget ananta ne benget dispari ani la sana susoko janubera Tripoli ka golo jara fo jangunde janjumera ani bago ne benge be musa so ani jije jeune climako garamato café au lait avec burukala kele ni père ni café re gusha kadi de ka yamadu ko kante ambu befo bora ka sirafo kai bafo sira mi man kuma man bashi atarani bashi man barka da e président ga bashi tode sebala bashi de ko be ne nyina sira bata tode dama benga sebala atarani bashi de tote ala kumbe ado meleka kumbe bashi ne ta kone to ku ye bashi de ne te nyina obenge tiɲɛ dɔn n y'a kɛ to de walasa i ka to fɔ quoi n b'i kɔ to ko in na koyi n b'i kɔ dɛ a bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ barika da hakɛtu b'o la salalaw wasalu minnu sigira ka dɔnkibaro kɛnɛ lamɛn arajo Ural FM kunkan fɛ bi aw tulo garisɛgɛ kɛra min ye o kɛra nin ye mali kɔnɔ a n'a kɔ kan an n'a fɔ ko ka an na aw bɛɛ don na nataw la arajo Ural FM kunkan fɛ hakɛto b'o la salalaw alehi wa salama